Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini faslun itu satu fasal. Fi taksimi pada pembahagian al-isti'arati isti'arah ila asliyatin kepada asliyah wa tab'iyatin dan tab'iyah. In kana lafdzul musta'aru lil musyabbah, jika adalah lafadz yang dipinjamkan bagi musyabbah. Isma jinsin itu isim jenis. Ismul jinsi huwa al-kulliyu as-sadiqu ala kathirina walau ta'wilan. Bermula isim jenis, dianya isim jenis itu kulli, satu kulli, as-sadiqu yang terbenar ala kathirina di atas kebanyakan. Walau ta'wilan, walau dengan ta'wil. Fayadakhulu maka masuklah al-alamul masyhuru, alam yang masyhur, biwasfin dengan satu sifat. Kahatimin seperti hatim. Al-masyhuri yang masyhur ianya hatim biwasfil judi dengan sifat pemurah. Fa'innahu maka sungguhnya hatim ya'ulu itu ditakwilkan biwasitati dengan perantaraan ishtiharihi masyhurnya hatim bil judi dengan pemurah bi'annahu ditakwilkan dengan bahwa sungguhnya hatim mawdu'un itu diwada'kan lil jawadi bagi orang-orang pemurah. Sawa'un kana huwa rajulul ma'rufu bersamaan adalah dianya hatim, dianya jawad orang-orang pemurah, itu rajul yang dikenal ma'ruf au ghairahu atau tidak dikenal atau tiadanya ma'ruf. Lakin itlaqahu tetapi itlaqnya hatim alal ma'hudi di atas ma'hud yakunu ada ianya itlaq hakikatan itu hakikat. Wa ala dan di atas ghairihi selainnya ma'hud yakunu ada ianya itlaq majazan itu majaz. Kama sebagaimana barang anna asadan bahwa sungguh asad yatanawalu itu mencakupi ianya asad al hayawana akan hayawan war rajul syuja'a dan akan rajul syuja'. Lakin tetapi al-awalu bermula yang pertama hakikatun itu hakikat, wasani dan bermula yang kedua majazun itu majaz. Fatajri fihil isti'aratu maka berlaku fihi padanya hatim al-isti'aratu oleh isti'arah. Hina idin di ketika itu. Bermula demikian nahwu itu seumpama ra'aitul yauma hatiman, saya melihat pada suatu hari akan hatim. Saya melihat pada hari ini akan hatim. Ay rajulan jawadan artinya laki-laki yang pemurah. Syubiha diserupakan hadar rajulu akan ini rajul bihatimi dengan hatim. Wad du'a dan dianggapkan annahu akan bahwa sungguhnya rajul fardun min afradihi itu satu farad daripada afradnya hatim. Kama fid di'ai sebagaimana nama pada anggapan anar rajul syuja' sesungguh rajul syuja' min afradil hayawanil muftarisi daripada afrad hayawan muftaris. Fastu'ira maka dipinjamkan lafdhu hatimin akan lafad hatim lihadar rajul bagi ini rajul isti'aratan tasrihiyatan asliyatan akan sebagai isti'arah yang tasrihiyah lagi yang asliyah. Walamma kana dan manakala adalah ismu jinsi isim jenis yashmulul mustaqqa mencakupi ianya isim jenis akan mustaq ma'a anal isti'arata beserta bahwa sungguh isti'arah fihi padanya mustaq tab'iyatun itu tab'iyah. Fassara niscaya mentafsirkan ianya musannif hu akannya isim jenis biqayyidihi dengan kaidnya isim jenis faqala maka berkata ianya musannif ai isman artinya isim ghaira mustaq yang bukan mustaq. Ka'annahu mudah-mudahannya musannif. Qala berkata ianya musannif al muradu bismil jinsi bermula maksud dengan isim jenis ghairu mustaqi itu ketiadaan mustaq. Amma ismul jinsi al mustaqi adapun bermula isim jenis yang mustaq fala takunu fihil isti'aratu asliyatan maka tidak adalah padanya isim jenis oleh isti'arah itu asliyah. Walau qala dan jikalau berkata ianya musannif in kana al musta'aru isma jinsin ghaira mustaqin kana akhsara wa awdaha.
Jika adalah musta'ar itu isim jenis yang bukan mustaq, niscaya ada ianya ibarat itu akhsar, lebih ringkas, wa awdah dan lebih jelas. Wa ka'annahu dan mudah-mudahannya musannif qasada mengkasat ianya musannif bitafsiri dengan tafsir takkida ibarat talkhisi akan mengkaitkan ibarat kitab talkhis. Li'annahu karena bahwa sungguhnya talkhis, kitab talkhis atlaka mengitlak ianya kitab talkhis ismal jinsi akan isim jenis. Wa alaihi dan di atasnya takkid ibarat talkhis, falau qala maka jikalau berkata ianya musannif fi tafsir di dalam tafsir ay ghaira mushtaq bihadfi isman kana abyana, artinya dengan tiada mushtaq. Ay ghaira mushtaq artinya ghaira mushtaq bihadfi isman dengan membuang lafaz isman. Karena ada ianya ibarat abyana itu lebih jelas. Walaysa tafsiran li hakikati ismil jinsi dan tidak ada ianya tafsir itu tafsir bagi hakikat isim jenis. Wa illa dan jika tidak laisa tafsiran li hakikatil ismil jinsi la syamala nisya sungguh masuk syumul la syamalan niscaya sungguh masuk ianya isim jenis alam syakhsi akan alam syakhs, wala qaila bi annahu dan tiada jenis orang yang berpendapat dengan bahwa sungguhnya alam syakhs ismu jinsin itu isim jenis, wala tajri dan tidak berlaku lah al isti'aratu isti'arah fihi padanya alam syakhs illa bitawili kecuali dengan takwil. Wahada dan bermula ini at-tafsiru tafsir asluhu itu bermula. Asalnya tafsir li Samarkandi itu sabit bagi kitab Samarkandi. Kal asadi seperti asad. Idza usuira apabila dipinjamkan lirrajuli syuja'i bagi rajul syuja' fi nahwi pada seumpama ra'aitu asadan yarmi, saya melihat akan asad yarmi yang melempar ianya asad. Wal qatsli dan seperti qatsli idza ustuila li darbis syadidi apabila dipinjamkan akan dianya qatsli bagi darbis syadid pukulan yang keras. Fi nahwi pada seumpama syahidtu saya menyaksikan qasla Zaidin akan pembunuhan si Zaid. Al awalu ismu ainin bermula yang pertama itu isim ain, watsani ismu makna dan bermula yang kedua itu isim makna. Fal isti'aratu asliyatun maka bermula isti'arah itu asliyah. Aitu sama artinya dinamakan akan dianya isti'arah bidzalika dengan demikian. Li'annaha karena bahwa sungguhnya isti'arah laisat itu tidak ada ianya isti'arah tabiatan itu yang mengikuti li syai'in bagi sesuatu. Bal qaimatan tetapi berdiri ianya isti'arah binafsiha dengan sendirinya isti'arah. Wa illa dan jika tidak ay wa illam yakunil musta'aru isma jinsin. Artinya dan jika tidak adalah musta'ar itu isim jenis biangkana fi'lan dengan bahwa ada ianya musta'ar itu fi'il. Au harfan atau itu huruf, au isman mustaqqan atau itu isim mustaq ka ismail fa'ili wal maf'ul seperti dua isim fa'il dan maf'ul. Wa sifatil musyabahati dan sifat musyabahah. Fatab'iyatun maka bermula dianya istiarah itu tab'iyah. Aitu sama bidzalika artinya dinamakan akan dianya istiarah bidzalika dengan demikian lijiryaniha karena berlakunya istiarah fil fi'li pada fi'il au fil ismi al mustaqi atau pada isim yang mustaq ba'da jiryaniha sesudah berlakunya istiarah fi masdarihi pada masdarnya. Ai masdari kulli minal fi'li awil mustaqi artinya masdar tiap-tiap daripada fi'il atau mustaq. Fahiyah maka bermula dianya istiarah tabi'atun lil istiarati fil masdar itu yang mengikuti bagi istiarah pada masdar. Misalu istiarati fil fi'li bermula contoh istiarah pada fi'il nautaqatil halu telah bertuturlah kondisi hal. Aidallas artinya menunjuki ianya hal. Syubihati dilalatu diserupakan akan dilalah bin nutki dengan nutki fi idahil makna pada menjelaskan makna wa isalihi dan menyampaikan makna lidhihni bagi zihin. Wastu'iran nutku dan dipinjamkan akan lafad nutku dilalah bagi lafad dilalah ayuqaddaru dzalika artinya ditakdirkan akan demikian isti'arah. Wastukka dan dimustaqkan minan nutki daripada nutki
akan lafaz nataqat. Dimustakkan daripada lafaz nutqi akan lafaz nataqat bimakna dalat dengan makna dalat. Wa misalu fil mustaqi, dan bermula contoh pada mustaq. Zaidun maqtulun, bermula si Zaid itu yang dibunuhkan. Turidu madruban darban syadidan biqarinatil hal. Engkau maksud akan pukulan, akan sebagai pukulan syadidan yang keras. Biqarinatil hal, dengan qarinah hal. Syubiha darbu syadid, diserupakan akan darbu syadid bil qatli, dengan qasli fi syiddati ta'sir, pada kerasnya memberi bekas, kuat bekasannya. Fi kullin, pada tiap-tiap. Wastu'ira ismul qatli, dan dipinjamkan akan nama qasli li darbi syadid, bagi darbi syadid. Ayuqaddaru dzalika, artinya ditakdirkan akan demikian isti'arah. Wastuqa, dan dimustaqkan minal qasli, daripada qasli al maqtul, maktulun akan maktul, bimakna madruban darban syadidan, dengan makna madruban darban syadidan. Wa ala hadzal qiyas, dan sabit di atas ini itu qiyas. Wa innama kanat tabaiyatan, dan hanya saja ada ianya isyarah itu tabaiyah. Li'anal isyarata, karena bahwa sungguh istiarah ta'tamidu, itu terbina ianya istiarah at-tashbiha, akan tashbih. Wa tashbihu, dan bermula tashbih yaqtadhi, itu mengkehendaki ianya tashbih kaunal musyabbahi, akan keadaan musyabbah mausufan, itu yang disifati biwajhi syabah, dengan wajah syabah. Wa innama, dan hanya saja yasluhu, patut lil mausufiyah, bagi mausuf al haqaiku, oleh segala hakikat al mutaqarriratu, yang tetap. Ail umur tsabitatu, artinya perkara-perkara yang tetap. Akaulika, seperti perkataan engkau. Jismun abyadun, bermula ini itu jisim yang putih. Wa bayadun safin, dan bermula ini itu putih yang bersih. Duna ma'il af'al, ketiadaan makna fi'il, tiada patut makna fi'il. Wa sifatil mustaqqati, dan makna sifat mustaq. Likauniha, karena keadaannya tiap-tiap makna fi'il dan sifat mustaq mutajaddidatan itu tajaddud, berbaru-baru. Ghaira mutakarriratin, tiada tetap. Biwasitati dukhuli zaman fi mafhumil af'al wa urudihi lisifat, dengan perantaraan masuk zaman pada mafhum fi'il dan datangnya zaman, urut datangnya zaman, lisifati, bagi sifat. Hada ta'lilul qaumi, bermula ini itu ta'lil kaum. Wali jaryaniha, dan karena berlakunya isyarah fil harfi al musta'ar, pada huruf yang musta'ar. Ba'da jaryaniha, sesudah berlakunya isyarah fi muta'allaqi ma'nahu, pada muta'allaq maknanya. Ay ma'nal harfi, artinya makna huruf. Walaisal muradu bi muta'allaqi ma'nal harfi, dan tidaklah dan bukanlah maksud dengan muta'allaq makna huruf huwa al majruru, dianya muta'allaq itu majrur. Kama qalahu sahibut talkhis, sebagaimana yang telah berkata akan yama oleh sahib talkhis. Balil muradu bi muta'allaqi makna al-harfi, tetapi bermula maksud dengan muta'allaq makna huruf al makna al-kulli, itu makna kulli, alladhi yu'abbaru bihi an maknahu 'inda tafsirihi, alladhi, yang diibaratkan dengannya makna kulli daripada maknanya huruf, 'inda tafsirihi, di ketika mentafsirkannya huruf. Kal ibtidai, seperti ibtida, fi makna min, pada makna min. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya ibtida muta'allaqun makna min, itu muta'allaq makna min. Muta'allaqu makna min, itu muta'allaq makna min. Wal intihai, dan intiha fi makna ila, pada makna ila. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya intiha muta'allaqu makna ila, itu muta'allaq makna ila. Wa dzarfiyati fi makna fi, dan dzarfiyah pada makna fi. Wal isti'la'i fi makna ala, dan isti'la' pada makna ala. Falaisat hadhil ma'ani al-kulliyatu ma'anil hurufi, dan bukanlah ini makna-makna yang kulli, itu makna huruf. Idil harfu la yuaddi illa makna juz'ian, karena bermula huruf itu tidak tertunai ianya huruf kecuali makna yang juz'i. Wa illa, dan jika tidak yuaddi illa makna juz'i, la makana harfan, sungguh tidak ada ianya huruf itu huruf. Bal isman, tetapi itu isim. Li'annahu, karena sungguhnya huruf hina idin di ketika itu yakunu ada ianya huruf mustaqillan, itu terasing bil mafhumiyah, dengan mafhum. Idil ismiyatu wal harfiyah, karena bermula ismiyah dan harfiyah, innama, itu hanya saja, huwa, dianya, tiap-tiap ismiyah dan harfiyah itu sabit dengan i'tibar makna.
Fa in kana al-ma'na mustaqilan fadalluhu al-ismu. Maka jika adalah makna itu terasing, maka bermula yang menunjuki yang makna itu isim. Wa illam yakun mustaqilan bal utiya bihi li mujarradi rabti fadallu alaihi harfun. Dan jika tidak ada ianya makna itu terasing, tetapi didatangkan bihi dengan yang makna li mujarradi rabti, karena semata-mata untuk mengikat, fadallu alaihi maka bermula yang menunjuki alaihi di atas yang makna harfun itu huruf. Bal hadhil kulliyatu, tetapi bermula ini makna-makna kulli, muta'alliqatun itu muta'alaq li ma'aniha bagi maknanya huruf, li kauni ma'aniha karena keadaan maknanya huruf, juz'iyatun laha itu juz'iyat baginya kulliyat. Wal juz'iyu lahu ta'alluqu bil kulli, dan bermula juz'i baginya juz'i itu ta'alluq dengan kulli, ada hubungan dengan kulli. Kenapa? Li indirajihi, karena masuknya ai indirajil juz'i, artinya masuk juz'i tahtahu di bawahnya, ai tahtal kulli artinya di bawah kulli. Mithalul isti'arah, bermula contoh isti'arah fil harfi pada huruf. Isti'aratu lafzi fi itu isti'arah lafaz fi li makna ala bi makna ala. Fi qauli ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, ai alaiha artinya alaiha. Wala usallibannakum, dan sungguh kami salib, dan sungguh aku salib akan kamu, fi judhu'i pada, maknanya di atas, karena alaiha nanti. Juz'in nakhli batang kurma, ai alaiha artinya di atasnya batang kurma. Syubihal istila'ul kulliyu bidharfiyatil kulliyati bijami'i tamakkuni, diserupakan akan isti'la yang kulli dengan dharfiyah yang kulli dengan jami' tamakkun, mungkin. Wastu'ira lafdhu dharfiyati, dan dipinjamkan akan lafadz dharfiyah lil isti'la'i bagi isti'la, ayuqaddaru dzalika artinya ditakdirkan akan demikian peminjaman. Fasara tashbihu minal kulliyati ilal juz'iyati, maka berjalanlah tashbih atau maka menularlah tashbih daripada kulliyat kepada juz'iyat, allati hiya yang bermula dianya juz'iyat, ma'anil hurufi itu makna-makna huruf. Fastu'ira lafdhu fi, maka dipinjamkan akan lafadz fi al-mawdu'ati yang diwadha'kan li kulli juz'in bagi tiap-tiap juz'i min juz'iyatil dharfiyati daripada segala juz'iyat yang dharfiyah, li makna ala bagi makna ala. Wa huwa, dan bermula dianya makna itu al-isti'la al-khassu, isti'la yang khas, ai al-mutlaqu bit taslibi wal judhu'i fi hadal misal, artinya al-mutlaqu yang berhubungan dengan salib, wal juzui dan batang, fi hadal misal pada ini contoh.